हाय। और धोखेबाज भैया कैसे हो? और बताओ जी कैसे हो? खाना ना खाए भी नहीं? हमारी मम्मी आ गई थी ना तो बस। नहीं नहीं, सो नहीं गए थे। वो हमारे भैया जी आ गए थे ना। अरे दादा हमारे भैया जी आ गए थे तो उन्हीं से बात कर रहे थे। मेरी मम्मी, मेरे भैया। नमस्ते जी, नमस्ते भैया जी। वीडियो दे दीजिए। अब ले हम सो जाते भैया, उन्हीं सबसे बात कर रहे थे ना, इसीलिए जाग रहे। नहीं अब ले सो जाते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। सो नहीं थे। और बताओ भैया जी। हाय जी, नहीं करूँगा। मैं करवा। हाँ। करो। ऐसा करोगे जी? लाइक जैसी आपकी इच्छा। अब ले हम सो जाते हैं लेकिन बस बात करने लगे ना। अभी गई तो हम सोचे थोड़ा चालू कर दे लाइव। इस समय पता है इसका। कहाँ चले गए आप लोग? कमेंट करिए ना। अरे भैया ऐसी बात मत करो। आप लोग कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। गब्बर नहीं आएगा जी। नहीं नहीं, गब्बर नहीं आएगा। कहाँ चले गए आप? कमेंट करिए ना। कहाँ गए आप? कमेंट करिए। थैंक यू डीके भैया जी। कमेंट करा कर। हटा लेते हैं ना बेलू। ज़्यादा देर नहीं रोकना चाहिए मोनेटाइज होने के बाद। वो फिर बेलू वापस दे दिया करते हैं ना। आपका पता नहीं कब आते हैं, नहीं कब चले जाते हैं। का करिया तो आई के भैया। आई के का करवा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, जो भी जुड़े हो कमेंट करा, लाइक करा। नहीं, भाग कहाँ जाएगा यार, ले लेंगे हम। भाग कहाँ जाएगा? पता है भाग कहाँ जाएगा, अनपढ़। भागने वाला नहीं है कोई जी। आ जाएगा। आप जैसे शैतान हैं सब। कहाँ चले गए आप? प्लीज़ कमेंट करिए। कहाँ गए आप? कमेंट करिए ना। तुमने अगर प्यार से देखा
चले गए का आप? चले गए आप? हैं तो कमेंट करा। तुमने चेंज कर दिया। क्या कह रहे हैं आप? क्या? हाँ, अपने में बड़े बड़े कमेंट करते हो, हमारे में नहीं करते हो, बेईमान हो। अपने में सुबह सुबह। नमस्ते देवर जी। नमस्ते। कैसे हो आप? थोड़ा फ़ोन में बिजी हो गए थे, देवर जी का फ़ोन आ गया था हमारे। और देवर जी कैसे हो? मुन्नी तहार मजे में ही? पेंटर भैया, दीदी तोहार मजे में ही नहीं? कैसे ही दीदी तोहार? जरा हूँ भीख। हाँ चलबै। चलबै। रुको, एक जन का नंबर दे दिए, आप लोग कमेंट करो 2 मिनट के लिए।
डीके भैया कहाँ चले गए हो? डीके भैया अंकल जी थैंक यू। डीके भैया कमेंट करा। डीके भैया कमेंट करा। डीके भैया कमेंट करो। डीके भैया कमेंट करो वरना सोने जा रहे हैं हम। आप सपोर्ट करते रहना ठीक है। भैया कमेंट करो वरना मैं सोने जा रही हूँ ठीक है। जो भी जुड़े हो कमेंट कर दो। डीके भैया कहाँ चले गए आप? बहुत ज़्यादा घमंडी ना बनो ठीक है। सब बात पकड़ाई फोनवा मिला के याद रखे रहे। जितना धोखेबाज हैं सब भाग गए। जितना धोखेबाज हैं सब के सब भाग गए। कनवा के बाली राजा नाक के नथुनिया नाक के नथुनिया हो नाक के नथुनिया कनवा के बाली राजा नाक के।
बहुत घमंडी हो नंबर वन। तेरे कतना के घमंडी नहीं है, ठीक है। इतना घमंड ना करो। सब जानते सरकारी सर्विस करते हो। सुपर चैट तो कई दिन करो, इतना कंजूस ना बनाओ। स्टिकर तो भेज दिन करो ना, पैसा भेजो तो स्टिकर तो भेज दिन करो। इतना तो कंजूसी न करो। जे जुड़ा हो ते कमेंट कर दियो। घमंडी महाराज स्टिकर भेज दिन करो, जने हमार चैनल आगे बढ़े, ठीक है। नहीं तो बैठी रह वही 12 बजे रात तक। तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। भैया जे जुड़ा होते का स्टिकर भेज दियो। माँ भैया हो तू घमंडी है तो रुपया ना भेजो, स्टिकर भेज दो। अरे तो स्टिकर तो सभी भेज दिए थे, ये नहीं कही कि पैसा भेज दे, ठीक है। स्टिकर कहते भेज दे, जने हमारे चैनल आगे बढ़ जाए। भैया आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश में है जी। आज सपोर्ट किया है कि हम सोए जाइए। चला ना भेजा राजा हो जाओ तू, न भेजो कुछ हम भिखारे रहा, लेकिन कमेंट किन के हम सोए जाइए, ठीक ठीक है। तुहार का मन चाह बिना गूगल पिन आए ना बढ़ी, ठीक है। जब गूगल पिन आए जाए तब हम बढ़ाए लेबै। आगे हमारे पप्पा कमेंट करी हैं, आगे हमारे पप्पा कमेंट करी हैं। ठीक है जाओ। का हुआ? अरे तो जहाँ देख लियन भैया तहाँ बैंड बाज जे याद रखे। और आशीष भैया आपका स्वागत है। जेकर लाइफ में देख लिया वहाँ से भगते भगवो याद रखे। जेकर लाइफ में देखब तहाँ भगते भगवो। हाँ भैया ठीक है, पार्टी में हमेशा रहो। तो हो नहीं बप्पा गुप्पा, तो हो नहीं बप्पा गुप्पा कमेंट करता है। अपने बप्पा गुप्पा हो नहीं कमेंट करता है। बताओ बताओ। बताओ तो।
तो बहुत घमंडी होएगा डीके मिश्रा। ठीक है, बहुत घमंडी हो। इतना घमंडी रहो नहीं होएगी वो। हम सोए जाई कमेंट किन करबो। हम सोए जाई कमेंट किन करबो। 12 बजे वाले। तो वहीं जाके खे तो कमेंट कर दिन के। लगता नहीं है सही है, लेकिन एक जीव नहीं मानत बात कह ले थे। लेकिन तू घमंडी नंबर 1 हो। कब्बो कब्बो याद कर ली थे कि क्यों कमेंट करता। नहीं तू घमंडी बहुत हो, बहुत घमंड करत हो। जब टाइम मिले तब कमेंट कर दियो। का अपन भाई बाप घमंडी होते तो वो नहीं छोड़ देते। अपने भाई बाप को तो नहीं छोड़ पाते। ठीक है, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक।
जा उनका स्वभाव जेके लाइफ में जाते ठीक है। हमरा उंगली लगे तो हम सोई जाओ। जहाँ जा तो सपोर्ट करे ते का स्वभाव है। चैनल जा मोनेटाइज करवाए। अंकल जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू अंकल जी। थैंक यू अंकल जी, बहुत बहुत थैंक यू।
अभी कल भेजे थे आपके सामने संजय भैया, आपको पता है ना? कल भेजे थे संजय भैया आपके सामने। कल भेजे थे आपके सामने पैसा, याद है आपको? कल भेजे थे, आपको पता है संजय भैया, जिद्दी भैया, आपके सामने भेजे थे। कैसे भेज रहे हो, नहीं आ रहा है? चला गया लाइपिया छोड़ के, कहाँ कमेंट नहीं? डीके मिश्रा कहाँ गया? बहिनी के लाइव में गए थे। हेलो जी, कैसे हो आप? कैसे हो जी? क्या कर रहे थे अभी तक? कहाँ थे आप? क्या हो गया? ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, बट मेरा मोबाइल से वोट वोट ज़्यादा ना करें। क्यों करो कुछ समझ। तो सबकी मोबाइल से आ रहा है, आपकी मोबाइल से क्यों नहीं आ रहा है? जहाँ लाइव चलती है वहीं से आता है सुपर चैट, ठीक है? सबकी लाइफ में सब लोग सुपर चैट करते हैं, आप नहीं करते हो। हमारी लाइफ में कोई नहीं करता सुपर चैट, सबकी लाइफ में लोग करते हैं। भैया कहाँ चले गए मेरे? तो क्यों नहीं आ रहा आपके मोबाइल से? क्यों नहीं आ रहा है? करोगे तो आएगा। वहीं से तो आ रहा है, लाइव के नीचे से आता है। भैया कहाँ चले गए? आए फिर चले गए। सुपर चैट करने से गूगल पिन जल्दी आ जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं। डॉलर पूर हो जाएगा जल्दी, ठीक है? इसीलिए बोल रहे हैं। मेरे मोबाइल पर दिख रहा है। रोकी गई है? किसी से आप पूछोगे ना, तब पता चल जाएगा। किसी से आप पूछोगे तब पता चल जाएगा। कोई होगा, किसी को दिखा देना ना, तो आपको पता चल जाएगा।
क्या हो गई जी? कुछ नहीं, लेटे थे हैं। लेटे हुए हैं जी। आप बताइए कैसे हो? लेटे हुए हैं। नींद लगने लगी, 12 बजने वाले हैं। खाना वाना खाए भैया? अच्छा जी। लाइक, थैंक यू लाइक करने के लिए, धन्यवाद आपको दिल से। खाना वाना खाए भाई आप? खाना वाना खाए? अभी तक कुंवार बड़े। अभी ड्यूटी से इतनी टाइम छुट्टी मिलती है आपको? इतनी टाइम छुट्टी मिलती है आपको? बताओ, 12 बजने वाले हैं, अब आपको छुट्टी मिली है। डीके मिश्रा कहाँ चले गए? अब ऊपर पे ले ले। डीके मिश्रा कहाँ गए आप? चलो कोई बात। अच्छा जी, टाइम चेंज हो गया। अभी जाओगे तब बनाओगे खाना? खाना बनाओगी या मिलेगा बना बनाया? डीके मिश्रा कहाँ चले गए आप? नहीं जी, नहीं जी। हम तो आपकी फ्रेंड है, देखो कमेंट करिए। आपसे बात ही कर रहे हैं। हाय जी, कैसे हो आप? कैसे हो जी? लाइक कर दीजिए। लाइक कर दीजिए। हाँ जी, खाना पीना हो गया मेरा। आप खा चुके खाना? किससे कहते हैं जी? क्या करते हो जी? सो रहे हैं? लेटे हुए हैं? अभी सो नहीं रहे, लेटे हुए हैं। हाँ जी, सब ठीक है। अपना बताओ, आप कैसे हो? थैंक यू। क्या खाएं आप लोग? क्या खाएं हो जी? कहाँ चले गए भैया?
हाँ जी, घर में सब लोग ठीक है। मच्छर काट रहे हैं बस। राधे राधे। घर में मच्छर काट रहे हैं और सब ठीक है। थैंक्स। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत थैंक। कहाँ जा रहे हो कि जी? कहाँ जा रहे हो? घर पे सोने?